50 meter lebih. Ngeblur. Ada 3 ekor di pohon bambu. Unit masih menggunakan Pasopati. Kali ini sniper Chandra lagi meng-shoot. Kita masukkan di mounting kamera dulu ya. Koreksi angin, angin kencang. Mulet-mulet ya guys. Agak ke timur. Medot. Angin. Sengi koy anteng. Tengah. Setengah mil dot ae lah samono. Iya. Yuk. Yes. Mantap. Bagaimana Bang Chandra? Mantap. Akhirnya dia belajar long range, guys. Masuk lomba ya, guys ya. Oke, unit masih Pasopati. Grendel 2.